An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. I b'a ye k'a fɔ ko Musa Mara jagɛnɛ ko a na kɛ ni tile fila in na wele bilatɔ dɔ a ma pôle économique o ɲɛkɔrɔ n'a yɛrɛ ma tɛmɛ yen ka ban kɔni. Mais c'est un expert comptable. Expert comptable o de b'a la. Docteur tɛ wa? Ale tɛ docteur ye. Docteur en quoi? Non, c'est un expert comptable. Cɛ Bacili ye doctorat kɔrɔ f'i ye a ko faligolo de don. Ko diplôme tɛ k'a bɛ d'i ma k'i ka taa dɔnniya ɲini nin n'o tɛ ko dɔnniya tɛ. Awɔ k'a bɛ d'i ma i ka taa dɔnniya ɲini nin ko n'o tɛ ko dɔnniya tɛ. A y'a fɔ yan a min b'ale bolo maaw b'o da dɔn. Mais c'est un expert comptable. Musa Mara. C'est quoi? Expert comptable. O kɔrɔ? Maa minnu bɛ yen n'u bɛ jate yɛrɛ bɔ jate bɔla ŋana. O de don. O de don. E bɛ taa n'o ye pôle économique la cogo di? Dɔgɔnɛ ko n'i ye ko ta k'a lajɛ. A lajɛ. Kunnafoni di sɛbɛn ni o ye Mali Tribune. Mali Tribune. A y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye waati tɛmɛnenw na. Hali a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ. Isa Gino. Maire kɔrɔ don. Maire kɔrɔ don. Sigida 4nan na. Siriman Bacili ça c'est mon vieux. Ni n ka cɛkɔrɔba yɛrɛ. Siriman Bacili. A fɔ ka ɲɛ halisa. Walayi. Non c'est mon vieux. Non a fɔ ka ɲɛ. Ne ko nin ma a b'an ka groupe sanfɛ. N'i ka Mali groupe sanfɛ n'i ye mun kɛ o bɛ bali ka bɔ yan. A bɛ fɛn info matinale yɛrɛ sanfɛ. Hali n'a bɛ jamukan kɛ yan n'a y'a ta a bɛ taa bila. Cɛ n ka cɛkɔrɔba don dɛ fais attention. Non j'ai pas besoin de de. Non j'ai pas besoin de lui. Tu n'as pas besoin de lui ne mun kuma ye. Ala n ka cɛkɔrɔba de b'a la ko tu n'as pas besoin de lui. Burama t'i mago la koyi. Jamana ko y'an se ɲɔgɔn ma o tɛ se ka bila ten dɛ. Siriman Bacili. Siriman. Isa Gino. Jagina ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ an bɛ don min na i ko bi Bamakɔ kura ka sababu kɛ larawulili ani sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra sababu ye ni ka taa n'u ye. O bɛ kasobonba la an bɛ don min na i ko bi. Ko maa min bɛ nin ko kɔfɛ o fana y'an terikɛ ye. Jama fɛn Hassan de taara plainte kɛ. Hassan Sidibe. O fana ye. C'est mon ami. Hassan. C'est pas mon ami. C'est ton ami. Mon ami, c'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Mon ami n'est pas ton ami. Non. Mouer Maïga, c'est pas mon ami. Lui, il est de Niamey. Non, c'est Banava. C'est pas mon ami. Netugu, à tes galo Elisa. On peut avoir des amis en commun. N'i ye ko ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye o plainte min ni a sɛbɛn bɛ Hassan bolo k'ale de kɛra sababu ye ka taa ni maa fila ye ko maa sabanan min ni Hassan taara o tɔgɔ fɔ k'a fɔ ko o fana sen b'a la ko o ye Musa Mara. N ko y'a ka parti président ye. Il veut être le président de Jagɛnɛ kana na n don o kuma la bi ko ye. Candidat de yɛlɛma. Ni n ko m'o ko walawala i ye. Walawala. Hassan bɛ yɛlɛma la. Le chef ka tubabukan no je t'aime moi non plus. Olu ta y'o ye bi dɛ. A bɔra yɛlɛma na. Jagɛnɛ ne m'a f'i ye n k'a bɔra je t'aime moi non plus i b'o kɔrɔ dɔn. Ayi o kɔrɔ. A bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a man di. Parti Koloma. Politique. Les intérêts sont liés donc on évolue ensemble. Si c'est autrement. I ni maa bɛ parti kelen na k'a fɔ k'i bɛ taa plainte k'o kan i yɛrɛ k'a ta k'a lajɛ dɛ. E yɛrɛ k'o da i ɲɛ kɔrɔ dɔrɔn k'o lajɛ c'est quoi. Non mais a kalan ko nin t'u kari ko fɔlɔ ɲɔgɔn na. C'est quoi. U dira ka kari ɲɔgɔn na dɛ. Bon i ɲɛ bɛ yurugu kɛlɛ la Hassan a b'a kɛ koyi. A b'a kɛ dɛ a ko k'ale t'i bolo don foyi la ni a ma sɛgɛsɛgɛ o kelen a b'o kɛ dɛ. A ka mairia baaraw la. Ala a kɛtɔ ka baara ta a ye sɛgɛsɛgɛlikɛla wele ko ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ hali yanni ale k'i bolo don baaraw la a b'o kɛ. N'a kɛra. Walikaso ma ɲi dɛ. I ka taa kaso la i yɛrɛ kungo la a faamuna mais walikaso ça c'est pas bon. Tiɲɛna kɔnɔ ma ka to wara kungo la.
daga ne ko ta ga laje Alaje. Asan Sidibe ko ale de na kɛ nin ko kɔfɛ ka kɛ ni Mali Tribune o ka kuma ye Musa Mara ko maa min do i b'a fɔ kunnafonidila y'a fɔ cogo min na ko c'est quelqu'un qui se croit au-dessus de tout ko n'i y'a ɲininka a b'a fɔ k'ale bɛ fɛn bɛɛ de sanfɛ wa bɛ fɛn bɛɛ ko c'est un je connais tout kunnafonidila ko ten k'a bɛ fɛn bɛɛ dɔn ko il veut être à la tête de tout a bɛ fɛ k'a bɛɛ ɲɛ ma a tout dafara nin ye tout saba ye nin ye tu saba ye ayi tu wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ o nin ye tout saba dafara wa n'i y'ale tɔgɔ n'a hakili jigin Mariko la de Mariko jumɛn docteur ya ko fɔ fu wagati Daminɛ n'i ye kow lajɛ halisa kunnafonidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko dunduguma kumaw yɛrɛ la ko a fɔlen don k'a fɔ ko Mara ko a welela poli yɛrɛ la ko a welelen kɔ poli la k'u y'a ɲininka après k'u ko k'a ka taa so Jagine ko ɲininkaliw ko olu bɛna kɛ waati wɛrɛ la n'i ye kunnafonidi sɛbɛn ka sɛbɛnw ta k'a lajɛ halisa kunnafonidi sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ Jagine ko nin ko a bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi ko mun de la ko Asan ko a bɛ nin kɛ ka ɲɛsin i b'a fɔ i ye ɲininkali yɛrɛ kɛ cogo min na ka ɲɛsin maa minnu ni ani u bɛ parti politique kelen na a jaabi u ma o sɛbɛn a kɔnɔ ne ani lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jaabi sɔrɔ nin ko la ni hakili ye ka a jagabɔ dɔɔnin dɔrɔn kunnafoni filɛ nin ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma fɛn wɛrɛ bila i da kɔnɔ Mara kɔni taara fɔ télé la ko papier tɛ avion na fo bi ne jigila misɛnyala a ka ko la fo bi depuis Mara mun kɛ kabini a taara fɔ Ala ka hinɛ Amadu la ko avion mun b'o bolo ko papier t'a la fo bi non un homme d'État tɛ nin kuma ninnu fɔ voilà. L'assertion n'est point voilà. L'assertion yo nga labɔ ka ɲa a labɔ ka ɲɛ dɛ b'a labɔ ka ɲa sisan a labɔ ka ɲɛ voilà dagin ale ka tubabuw ka girin ne ma de quoi mɔgɔ b'i sigi k'a fɔ ko Jagine a bɔra tan n ye LL de kɛ koyi avion bɛ voyager dugu ni dugu ko papier t'o la Jagine a bɔra tan n ye LL de kɛ koyi mais ale ka tubabuw ka girin ne ma di bonjour l'assertion n'est pas respectée ici ce matin l'ami de mon ami égale mon quoi c'est mon ami l'ami de mon ami est mon ami aïe ça c'est en mathématiques il bɛ k'a contredire aïe ça c'est en mathématiques e bɛ k'a contredire e m'a faamu ça c'est en mathématiques ça c'est la science exacte ayi dɛ a ma science ko f'i ye ayi ne bɛ k'a ɲɛ f'i ye de o a y'a ka kuma fɔ cogo min na kana yɛlɛ ayi je commente pas mais n bɛ k'a ɲɛ f'i ye de ça c'est en science exacte l'ami de mon ami est mon ami nka n'an taara n'a ye sur le plan littéraire ça change ale ye change de kɛ e bɛ k'o de fɔ i fɛ baro bɛ ka gɛlɛya non ça devient tu deviens cɛ ka kuma invivable Jagine an ka taa ni kunnafoni ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da a b'o kɛ kunnafoni di an ka taa n'a ye n'an taara n'a ye i b'a ye k'a fɔ anw ka jamana an bɛ don min na i ko bi an ka jamana faama Aso o y'a surnom de ye Aso a kati tɔgɔ wa bon kati tɔgɔ voilà sinon Mali tɔgɔ ye Asimi de awɔ mais an fɛ on l'appelle Aso an bɛ se k'a fɔ Maliki Jɔn ma ko Diklo cɛ n tɛ ka kankari da i ye mais a tɛ fɔ Asimi ma ko Aso dɛ n tɛ ka kankari da i ye ko Asimi de i b'a fɔ ko Ba Asimi Ba Asimi denmisɛnnin dɔw bɛ kati foyi man d'u ye ko a ye taa minɛ a daminɛ i kana dabila ne kɔni fana minɛna k'e to e ka katigiya nafa ne bɛ n yɛrɛ ɲini na o e bɛ yɛrɛ ɲini na k'i ɲɛnama minɛ ka taa ni ye olu ta tɛ poli ye dɛ d'ailleurs n'olu taara olu b'i susu de
Qu'est-ce? Ah oui, Zouzou de. Hein? Ah, comment va? Voilà. C'est un mot qui a bravé l'assertion ce matin et à tort. Voilà. Tu vois. Tu connais le mot assertion? Voilà. Voilà. Faut fouiller dans les dictionnaires. Ah, monsieur, donc, mais le mot, il faut fouiller dans les dictionnaires. Il va fouiller, il va se aller, il va nous checker. Il va voir. Aso anga jona nyama le président Assimi président mi ni atekma nga bara akechuko ka ivuka tafo atuti il parle pas il parle moins mais il réagit ote ouais d'ailleurs ni ko taka laje kunu akoko ka sigi krenkrenne ndoke sigi krenkrenne mi ni abe fama ko conseil des ministres ngo kera kunu iba ke gundo mena ke gunfi ke gunfo de mena ke gunfi yana le président Assimi akoko ka sigi krenkrenne nge tarata kasoro la dala kula sigi abeke araba bigon sigi tege araba bi wala me kunu sigi kera iba kuno akuyo mire iba do aluma communiquer ke aka ferewdo anen dabalu do jangine anga premier ministre abnata Suisse sokomadaina Genève ma fo voilà bo komi anga fo uta fo wala sa manu nga bo kala ma quoi asile yede o besor ka yi docteur Sugala abta Suisse mo mor jarabe ni avion re mauli ka bangon mo jarabe voilà bon asile yede o besor ka bo kala ma quoi ça c'est la communication avant ma chugodi non, la communication. C'est mystique. Mystique. Ou mystérieuse. Ou mythique. Mi kon malao. Yana dire pourquoi. Ni comme ni sonné na inni son tellement non, j'ai très bien dormi wallahi. Bon, mon grand frère j'ai très bien dormi. Memphis. Banamanyana fini balla quoi à folie. Memphis. Memphis je viens. Aux États-Unis ça a été un renom ça. Memphis c'est le nom d'un rappeur malien. À Memphis. Je le connais. Ayo là. On a tra mo dugu to tagadala. Ya ko ya. Aba le talare. Ayo. Ça donc lui va au dabaya. Oui, ça c'est à notre époque. Ça c'est à votre époque. Ça c'est le bon vieux temps. Tu étais avec le maestro. Le maestro Johnny. À trois fois ça, voyez ça comment. À Genève. Hein? Ah bon, sur Madaina, habita Chitelimana Gashegi. J'ai colloque le word. Habita Chitelimana Gashegi. O de kama kunu conseil des ministres akera krengrene. Conseil des ministres keneka femi aso anga jamana nyama ashira ga foti jangine shogeli kaka fo jopie ko France ambassadeur ko ka awele 600 ka nyinga adala kana agara tene afra kunu keneka neo conseil des ministres a kunche to dro ashira ka a foti shugalete ku shugal ka fo jopi kaka chengule juna kana fo la pele akana yinga fo le convoquer akana angana yinga dala kana akulwa moi mi buga jona nyama da akana kana nyefo ça c'est quoi anana jangene ja ajati geleno abeyere jito do alaba awado abeta jagade annana wati mina ayda kongo ya annoncer job ye ka foka abe ibe job so to do ayi wala ndo vie bigo mi plan fola do even voza wala bo ma wele go blo abla to be ya so to ça c'est abla to na ma fima ko blo ana fima ko bloki na ba fi nga waso darabu flam sir karela
darabu filamisiri ka ca awɔ filamisiri min ni a ka suru Kalaban yan fan fɛ a bɛ yen a ka suru Kalaban filamisiri ye fila de ye o n bɛ Kalaban fan fɛ n bɛ Kalaban fan fɛ a ka suru ye voilà d'accord i ye Kalaban de ye n tɛ darabu ye c'est vrai ne bɛ kuma i fɛ yan non i ye filamisiri min filɛ nin ye Kalaban fan fɛ i ye Kalaban de parce que o paternité o i b'a dɔn o yɛrɛ de yen yɔrɔ yɛrɛ de ye darabu ka non o gɛlɛyalen don aw ni Kalabankaw cɛ dɛ diɲɛ m'a faamu yɛrɛ o toi tu n'as rien compris Ablaye Diop bɛ de Kalaban n y'a faamu sa toi tu n'as rien compris non il est au cœur de darabu non fo ni kɔrɔ bulo ko cɛ yɛrɛ la n dɔgɔ nin ye ayi kɔrɔ bulo kana kuma nin na yɛrɛ a banna wa ni kɔrɔ bulo ma kuma nin na yɛrɛ ni kɔrɔ bulo ma kuma ne tɛ sɔn i ta ma Ablaye Diop ye Kalabanka de o t'o bannen yan o bannen ni don min na i ye garisɛgɛ sɔrɔ k'a ka passeport lajɛ i n'a sɛbɛn ne y'a k'o darabu i bɛ kuma e fɛ yan ko cɛ o na yan a nalen a annoncé Diop ye waati min na a donna a jangin n'a jɔrɔlen a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ chaise dira a ma k'a k'a sigi Mayer de tɛ yan n b'a nin tɔgɔ dɔn wa ou bien Meyer de n tɛ nin tɔgɔ dɔn o ka ambassadeur nin tɔgɔ kan ka bɔ de n t'a tɔgɔ dɔn Jaginɛ ko i sigi a y'a sigi Jaginɛ kɔrɔfɔ o sɔrɔla ka tase sa ni ka a sɛgɛrɛ Jaginɛ Diop ka bɔ a ka jan Ablaye Diop a ka bɔ a ka jan dɛ i bɛ ka jɔn ka bɛtagi la ce matin que des flèches entre partenaires de plateau ala ɲi ala Jaginɛ ka ci d'a ma k'a fɔ ko bɔnfurula kuma min falakɔnɔ bin kuma min ni a ka président n'a a da ye falakɔnɔ bin tigɛ n'a bɛ ka kuma caman ta ka anw ka jamana ka a sɛgɛrɛ a ka jɔ tout de suite k'a ka jɔ a ka jɔ tout de suite i b'i ka téléphone ta i b'a wele walima n'i bɛ lettre ta ka a sɛbɛn a ma a sɛbɛn a ma i k'a fɔ a ye k'a bɛ bɔnfurula kuma minnu na a ka jɔ sisan Mali ye jamana ye a bɛ fɔ fɛn min ma ingérence o tɛ anw fɛ yan an t'o fɛ tiɲɛ don jatigiya bɛ an fɛ yan an ka jamana ani maaw jɛlen don sigi la teriyaw olu b'an cɛ nka an tɛ sɔn an ka dukɔnɔ kuma an ka jamana kɔnɔ kuma dunan ni i da don a la ten k'a fɔ ko a b'a da sago fɔ a la fo a da sago fɔtɔ la a ka taa bɔnfurula kumaw ta k'an ka jamana ɲɛmaaw sɛgɛrɛ k'an tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini i y'a mɛn yan o ɲɛdɔnna ye a ye cɛ ɲininka ko a y'a mɛn wa a ko cogo di a ko n y'a mɛn excellence je vais l'appeler tout de suite Jaginɛ ça c'est une première macroniste Jaginɛ an tilalen o kunnafoli la o kunnafoli o diya bɛ mɔgɔ la hali o diya ma ban Jaginɛ Algériens sera k'u ta fara kan ten o ye dɔ fara kan Jaginɛ non Algérie ko cogo di Algérie o bɛ min non u ka munumunu ka ca sisan dɛ Ayisa Jaginɛ jamana in wallahi jamana in bon ko Segukaw ka taa tu kɔnɔ tuguni quoi ayi dɛ n'o ka taa Segukaw ye taali min kɛ tu kɔnɔ n'o ka taa tuguni e m'a ye cɛ dɛsɛlen don ka jɔ a dɛsɛlen don ka sigi a ta kelen don kuma ye ten a yɛrɛ ma Segukaw kana taa bilen dɛ nin man bɔ ayi o ka taa Allahu akubaru o ka taa Segu o ka taa dɔ fara kan o ka dɔ fara kan Jaginɛ n tɛ dɔwɛrɛ dɔn wallahi a dan ka minɛra ayi o ka taa dɔ fara kan n bɛ min f'i ye a minɛra a ko Mali a juguya bɛ cɛ o cɛ kɔnɔ Jaginɛ a juguya bɛ cɛ o cɛ tɛ Mali ka ɲɛtaa fɛ Jaginɛ o y'a bɛɛ dan kan tila ka gosi duguma ye nin dan ka modèle ma ɲi dɛ n'a ɲɛ direct de o Allahu akubaru nin ma ɲi dɛ nin jaabi a bɛ fɔ nin ma instantané yanni ka se so ko nin jaabi bɛ di de TikTok voilà merci Jaginɛ ci fɔlen kɔ Faransi ambassadeur u ka lasigiden k'a ka a lase u ka président ma k'a k'a lase a ma teliyala k'a fɔ nin kuma na sugu ko kana fɔ anw ka jamana ma bita kɔ bita ɲɛ tiɲɛ don an ye jatigiya jamana ye tiɲɛ don teriyaw ka d'an ye nka ɲɛdonna an tɛ jɛn n'o ye o tɛ k'an na on n'aime pas ça ko inadmissible an tɛ jɛn n'a ye a yɛrɛ m'o de fɔ an fana o de fɔ a tubabukan kɔrɔ yɛrɛ de y'o ye inadmissible an tɛ jɛn n'a ye anw tɛ jɛn n'a ye bi an tɛ jɛn n'a ye sini voilà a sera ni cɛ in fana k'a yɛrɛ dama dɔn ayi a b'a yɛrɛ dama dɔn
jagana i b'a ye k'a fɔ CCA o kuma ɲɔgɔnyaw o bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an bɛ don min na i ko bi comité de suivi de l'accord bon jagana yani an ka taa ye est-ce que an tɛ bon an ka taa ye jagana o kuma ɲɔgɔnyaw olu bɛ ka kɛ an bɛ don min na i ko bi an ka jamana o kɔnɔla la Algérie n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko olu de bɛ o ko ɲɛfɛ Algériens ka ministre min bɛ yen ni a bɛ f'a ma ale tɔgɔ de ka gɛlɛn Ramanan Lambra cɛ jagana non duguma ale bila yen dɛ non depuis Bouteflika bɛ ale bɛ jagana kuma sera yɔrɔ la ne ye n ka télé faga ka taa n ka ci la n ko c'est bon mun bɛ n bɔ mais sɔrɔ u mɛnna k'ale bɔ dɛ n ko jagana kɔrɔfɔ min b'a da o de don quoi ka kɔrɔfɔ de ka di kɔrɔfɔ ka ɲi jagana ko kuma fɔlɔ ye min ye Mali ani Algérie jagana ko jamana do jamana min n'u jɛlen don dangan kelen na an ka kow ye kelen ye sabula n'i ye ko ta k'a lajɛ waati min na Algérie u bɛ kɛlɛ kɔnɔ u ni marabagajugu bɛ ɲɔgɔn na ko fɛn min ye Algérie k'u ka kɛlɛcɛw ani dɛmɛ o dɛmɛ kɛra Algérie ko a bɛɛ kɛra anw ka jamana de fɛ jamana min ni a ɲɛmaa kun ye Baba Modibo Keita ye cɛjan Baba Modibo Keita daba denkɛ jangine ko o ye dɛmɛ ni dɛmɛ ta k'u sɛgɛrɛ sabula ko an jɛmɛ sigi la an ka dugukolo olu tɛnkunnen don ɲɔgɔn na a ko n'i ye o ta k'a lajɛ jangine ko Mali ani Algérie jamana kelen don i b'a ye k'a fɔ ko marabagajugu o jɛra nin ka nin kɛ an fila bɛɛ la ɲɔgɔn fɛ marabagajugu min ni an bɛ don min na i ko bi Emmanuel Macron ale de ye Faransi ɲɛmaa ye Faransi ɲɛmaa o tɛ a ka kumata dɔ senfɛ a ye bɔnfurula kumata ni ka Algérie ka a sɛgɛrɛ an bɛ don min na i ko bi a bɛ yafa deli la o talen ka Algérie sɛgɛrɛ jangine a tilala ka bɔnfurula kumata ni ka anw yɛrɛ ka jamana ni ka o sɛgɛrɛ sabula premier ministre n'o ye Dr Choguel Kokala Maïga ale taara ci min fɔ Nations Unies ka tribune sanfɛ o ma bɛn Faransi ma hali dɔɔni kabini a ci kɔni dira Emmanuel Macron a dɛsɛlen don ka sigi a dɛsɛlen don ka jɔ jangine o ko kɛra sababu ye Algérie ko ni i sigiɲɔgɔn jamana ni a bɛ gɛlɛya la ni ko taara ni ka a sɛgɛrɛ ko min ni a tɛ bɛn sigi la k'i bɛ n'i ka dɛmɛ ani dɛmɛ ta ni ka a ɲɛsin a ma an filɛ ni gɛlɛya min kɔnɔ bi an filɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi ko Algérie ka dɛmɛ ko a b'an ɲɛ han a ko ten jagana ko Algérie ka dɛmɛ ko a b'an ɲɛ jagana ko n'i ye ko ta k'a lajɛ o waati min na colonisation a bɛ sen na n'o ye mara kana bi maa kan k'a fɔ k'i bɛ a mara cogojuguya o kɔnɔla la waati min na ko o bɛ sen na jagana k'i b'a ye k'a fɔ ko o waati ko an tɛmɛn'o kan a mɛnna ko kɛra a mɛnna maaw tɛ kelen ye waatiw olu tɛ kelen ye k'an bɛ don min na i ko bi ko maa minnu bɛ yen ni marabagakɔrɔw don jagina k'u kan ka faamu ka o maradenw a tɛ k'u la bi dɛ k'u kan k'o de faamu kosɛbɛ jagina a ye yɔrɔ dɔ fɔ tubabukan na a yɔrɔ ka di fo ka taa fɔ a to ten a ko marabagajugu k'u kan ka faamu ko l'Afrique est le berceau de l'humanité mais aussi le tombeau du colonialisme Amadoma, mais aussi le tombeau du racisme. Jagane, o korata dore ko jinya dam nera farafina yanno no de namanya ka fo ko jinya dam nera farafina yanno jagane ibaye ka fo mara chugojugu kata bimbaga kiba mara nabe fama ko colonisation jagane ko ashube do yani ashudun do na jagane ashuduna ni paranya kelenga ngakunu la an ka makɔrɔw ye kɔlɔkɔlɔ kɛlɛ de kɛ k'a daminɛ Samoriw la Alhaji Umar Tal Babembaw Firun Banzani Tera ninnu bɛɛ de y'u disi da tubabukɛ disi la an minɛra nka ça n'a pas été facile voilà ça n'a pas été facile voilà jagane tubabisiw caman o bɛ yan o bɛ yan dɛ Algérie
ministre des affaires étrangères a ko France ka ngani de famu bi k'an bɛ don min na ko bi ko waatiw tɛ kelen ye i da don maaw ka sokɔnɔ kuma la fo k'a fɔ ko fɔ a ka to État la wajibi bilen a tɛ bɛn ko o waati ko a tɛmɛra ko France ka kan k'a faamu ko Mali bɛ kɛlɛ min na Jagine ko yɛrɛwoloya kɛlɛ don Mali bɛ ka ko min ta ni ka u jɔ u yɛrɛ ye bi Jagine ko jɔnmaya kɛlɛ don a kɛlɛ k'a kan ka kɛ fo ka taa se a dan na wa k'olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ a bɛ anw ka jamana ye nin ko la ko sabula ko Mali anw y'a k'olu ye ka kɔrɔ Jagine ko olu tɛna anw to an dun wɛrɛw bolo n'olu fana m'u jɔ u jɔyɔrɔ la. An y'a kɛ dɛ. Mori bɛ nafolo di Bouteflika ma. Jagine Algérie fitiriwalew tɛ koyi u nana a kuma ka a bɛɛ dan kɛnɛmaya. A tila ka so d'a ma Gawo ye. Fɛn bɛɛ kɛra ye. A bɛɛ. Fɛn bɛɛ kɛra ye Jagine ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko fɔra ten a kɛra Jagine ko bonjour je suis dans un quartier où toutes les radios sont câblées Garba Kajalo ouais le froideur ouais Kajalo voilà ou l'humidificateur Sam on me trop me femme on man ou le climatiseur voilà en ta koyi ouais Jagine a ko olu tɛna anw ka jamana to yen ten sabula ko olu ka jamana ni anw ka jamana Jagine ko jamana kelenw don wa jugu kelen o bɛ an bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min na i ko bi o jugu o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ani o ye Emmanuel Macron ye Jagine a y'a fɔ tubabukan na le Mali doit être préservé dans son unité territoriale le Mali est un pays souverain et nous devons absolument faire en sorte qu'il le reste voilà Jagine ko an bɛ don min na ko bi Mali a ka kelenya a ka dugukolo Jagine ko nin bɛɛ lajɛlen kan ka to Mali bolo ko sabula ko jamana don jamana min ka dɛnrɛya o sabatilen don Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen ko wulikajɔ kan ka kɛ o ka segin Mali ma voilà a ko ten wa olu ka dɛmɛ ani dɛmɛ Jagine ko b'a ɲɛ Algérie ko ten merci sigiɲɔgɔnya ɲuman a bɛ kɛ tan de ne ko CEDEAO bɛ min CEDEAO bɛ wa ayi mais CEDEAO bɛ min dɔw bɛ ka taa CEDEAO président dɔw bɛ yɛrɛ président périmélenw bon imagine nin ko ninnu lajɛ Algérie bɛ CEDEAO la des présidents périmés Aïcha Algérie bɛ CEDEAO la Algérie kɔni t'a la u mana n'u ka dɛmɛ ye nin ya u nana n'a ye i ye CEDEAO jamana kumalen u tɛ kuma o bon an ka waati ka s'a dan na sisan i b'u wulilen sisan k'u bɛ gɛrɛntɛ ta k'anw sɛgɛrɛ bon maaw dɛmɛ kuma t'u dɛmɛ fo a bɛ tila ka na k'a bɛ gɛrɛntɛ ta k'an sɛgɛrɛ u se dɔwɛrɛ la n'o tɛ o n'an ka taa an ka foli bɛ Algérikaw ye an ka foli b'u ye kunnafoni disɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko le Caïman de Inde Caïman kumara Inde banba plus jamais le président est acolyte laquais de la France au Mali. Jagine bi kunnafoniw ka di. Plus jamais de président est acolyte laquais de la France au Mali. A y'a fɔ tan. Jagine ko waati tɛmɛnenw na i b'a ye k'a fɔ ko a tun bɛ maa caman kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka jamana a politikimaa caman kɔnɔ ko Faransi ko o de bɛ fanga d'i ma ko Faransi wa o de bɛ kɛ sababu ye k'i ka fanga tiɲɛ o waatiw Jagine ko o tɛmɛna a mɛnna ko n'o y'a sɔrɔ an ka politikimaa minnu bɛ yen n'u jigi dalen don Faransi kan halisa k'a fɔ ko Faransi de bɛna fanga d'u ma Jagine k'u ka taa n'a ye a fɔ min ma ko le réveil sera brutal Jagine nin fana ye le chef nin fana ka tubabukaw ye i n'ale kɛ o ka baro kɛ a bɛ kuma dɔ ayi non mais non il connaît là il connaît les faits sont têtus o y'a ka tubabukan ye les chemins les plus courts o y'a ka tubabukan ye le réveil sera brutal non a kalanna de non mais olu kalanna tableau de la le tableau noir c'est un intellectuel un bon intellectuel a fɔ olu ma ko le cadre valable k'a bɛ fɔ de ko effacer au tableau mais a tɛ fɔ effacer les tableaux n'i ko effacer les tableaux kɔrɔ yɛrɛ ka tableau yɛrɛ de bɔ yen mais effacer au tableau o kɔrɔ ko
fɛn min b'a sanfɛ t'o jɔsi ka bɔ yen mais effacer le tableau o de ka tableau yɛrɛ de bɔ yen tableau bɔ kɔgɔ k'a bɔ yen yɛrɛ de chambre yɛrɛ ɲuman k'a bɔgɔti merci k'a bɔgɔti k'a lafili cɛ ni ko k'a bɔgɔti a b'a hakili jigin dugutigi den na dɛ dugutigi den ya denmisɛnnin dɔw bɛ u sigi e ka plateau kan yan ko u taa dialogue la ko ni dialogue ma ɲa ko u b'u pan ka bɔ fenêtre fɛ masi o tɛ kafiriya kuma ya dugutigi den a bɔnɛ mɛnɛ samuna dɛ a mɛnɛ samuna o tɛ kafiriya kuma ya mais i ma o wasɔn a tɛ tagali to yen samu bɛ fɛ k'a jaabi ale sini a jalo samu kɛrɛ la a ma wasɔn sɔrɔ fɔlɔ jumɛn samu ma wasɔn sɔrɔ ka mun de kɛ dugutigi den mun fɔ dɛnɛ samu ka dugutigi den jaabi o tɛ samu ye dɛ Allah ayi kana kɛ dɛ samu b'a fɔ a b'a jaabi dugutigi den non samu b'a jaabi Allahu akbar samu ye livre penseur de a b'a jaabi voilà merci voilà demain 14h ça c'est Amadou Sissoko le grand Mopao voilà le grand Mogozi a Klobana kani sɔgɔma jagana ko Obana ka taa Faransi k'a fɔ ko Faransi de bɛ fanga di ko Obana ko tun bɛ kɛ waati tɛmɛnenw na ko nka an bɛ don min na ko bi ko maliyɛn kuraw bɛ yen n ko plan A ni plan B jagana il faut jeter ça dans l'eau plan A plan B plan C il faut jeter ça dans l'eau ta fili ba jeliba la a ti ɲa yan a ti ɲa sa a ti ɲa ne de bɛ k'a f'i ye n k'a ti ɲa bɛ fier c'est le collimateur de la justice. C'est dans le collimateur de la justice. Oh, quel est votre boubou là? Et vous aurez béo, lui c'est. Côté ko tigri ko oye folloy ko obe kasola. Lui il a les nouf. Ko quoi plan B ko kuye boubou chichi. Ko boubou ko lui il a fui, il a pris la tangente. Toi quand rebéo, il a pris. Allah. Quoi? Allah. A cavala. Aïe. Ko poudre d'escampette ou quoi là? La poudre d'escampette. Ah bon. Akili bura toi kango. Ah ouais ta. Allah. Est-ce qu'on était là? Ah ouais donc. Voilà. Au fond koro. Bon, on est bolé te clair. O bribri. Ay duru do fien là. Ah merci. Le fiat. Ah. L'autre, c'est wati boli. Moi kuma boli. Boli. Tu as vu? Quel va. Wasa mo wadi fanga boli. Awo, wadi go sia ma go sia yele anga boli. Ka bamuru gleno da kerela. Wa muru ba kerela ku ko boli. Kelege muru. Kele fa ko ma go boli. Boli. Mo kuma boli. Tu as vu? Sega Klobana Sega Soumare ame fuli de tabni ambe olashe ama Kaaba fo Aba dibiteri Titanic bien le trou ikmaka kena bide ouais non le trou non j'ai bien dormi j'ai très bien dormi hier ouais là ene hamio na maliko amindo na lebe lafia on be lafia malbeja malibe lafia bugula ko te kabeja ayafo on be lafia kabeja jagana ni ko to ka laje ko obana ma chama me ko ko ni jigi be faransi ga bi o ko ni nyebala ulu jigi abega waro chuko mina abega waro te jagana abe na fo ni mi shifra ka akembo ala ninga odak lela ka fo kuna jara ibina ta ibe balimina ibina sura grafan rei be foson ko moro merci jagana ko uta ko abete ame dominer ko bi kuna fulu ka changa on sont obligés ablaya ayre ntabla de abe blani kele ni kele jagna abe blani kele de kele yi jalo no kele no fede ibaro mami yere o kuna fuli ko o diam folo yani akata o kuna fuli o dibo akira akai shini ayre beno shini ayre beno il va venir, il viendra s'exprimer, il viendra faire son adresse à la nation. Quoi tu ben quoi tu fendo ben ya. voilà voilà poudre
d'escampette. Merci. Voilà, poudre d'escampette. Voilà. Dourou de fien là. Dourou de fien là, il a fui. Il a pris la tangente. Non, Boubou est dourou de fien là. Bon, et ma forêt, qu'on a voulu là de la forêt. Diane, il va y avoir que sommet de Beka Francica ou fait vomi ma sommet France-Afrique. Sommet France-Afrique. Dimanche, tu mené, Anda sera Ama, Amina. Il est Amina Doa. Amina, dimanche, tu mené Anda sera Ama, Amina Yakmafo. Amina, ni ABCNT kono bi. Amina ni anga conseiller do, ABCNT kono. Ale ni kuma fo yani biche. O dimashi ansigina Amina ka kuma fo le oka. Amina ya ira ka fo, ko makoro, jangine ko ferete abulo ble. Ko ferete abulo. O ko fere fo ita abulo ble. O ko adesera sa, o ka desera ka be fe ka mune ke sisan. Ko de jangine ko ka frafina demsenu, ko olu fra nyogon kan. O jangine ko ka atafuye. Anga Amina ka kuma anga kala anye yelema. Mauna famu. Le Macron a changé de stratégie. Il dit d'inviter maintenant les acteurs de la société civile africaine et ses entrepreneurs pour son prochain sommet de la France-Afrique ou France contre Afrique. Amina Taranyefe, Ayaïra, j'en appelle aux autorités maliennes et africaines de déchoir de leur nationalité tout ennemi intérieur qui se rendra là-bas contre les Africains, en particulier contre le Mali, qu'il en reste en France. Amina une info de Bidmachi. Ansigina kuma kaya, piscronigila. Jane, ko mau konimena boya kubeta France. Ko mau bena boya kubeta France. Kavo kubena ta sommet kenega sommet mini makrombega alabe jumado sommet de Montpellier mau ye tagali yere damne kaba jangene ko mau ma de manata no asro ye faso denye o ni biga ta faso togola ko faso ka nationalité ko omne ila iga to ni no kunanye jawwi ma chamandara do ni Macron re photo na video ke komishini benaya ama ajiabito benbulo etekuma netekuma meni jama ko kabe kuma anga jama to ya kaka kuma ke boyani karama kono ni mami o kabe kuma la begi ka kuma ke 70 22 33 60 dra onzo angata 70 22 33 60 sira labla adima o angata yani donga chaya kaja Traoré Jalo mba na foli bien ajarani na foli nga petine bien baka jamana inja ame shininta ke odona tanyo wana ya do korode bi podro abebe bulo koro daw no koro ko ni ne mi fambe ko abana no fambe ko me ko mi fana bi to kono famga no chere la bi korobuya ibi to kono famga fana bi ga ko abana daw ibi korobuya ha itaka kiye tero daw bo tu korobuya re okay voilà amna ko masaka juru be dawla abana ute pentada no juru bula abana ni mbora vraiment le gouvernement du Mali fo di leur communiquer hier vraiment avec fond ne ma ko jamana tabarkala ni ko kerana manya faut il faut ça ira ka foko amanya mais ki ida do bara kono ka fiba fo ou bien anga ka fo ba ok effet ba fo kunun tay ngara to siga fo itala wallahi vraiment amu fo tabarkala ni ngona ucha kwa chaya akini ne fana jamana ka ira ka fo ibe mais itega to bini wiwila abana ni bena gata amanyu fati o bamba sécurité fana ka sécurité lakana iga kuma ye chere de wati be ba fo lakana de jamana yɛrɛ pili chendo ka sɔrɔ ka na se justice ma chendo parce que ni ye mɔgɔ bali baara la a ti kɛri sago i bolo kɔnɔ fɛn parce que mɔgɔ min na a tiɲɛ fɔbaga a ka dɔgɔ tando an ɲɛ b'a la bi o caman de bɛ yen place caman ma se ka sɛnɛ kɛ n'olu ma sɛnɛ kɛ san wɛrɛ o bɛna kɛ problème ba ye chendo n'u sera ka solution kɛ ka o kunbɛ depuis sisan olu bɛ balo dɔw ɲini ka bila dɔnni minnu ni baara ma se ka kɛ
balo ka se ka d'u ma parce que n'u ma balo sɔrɔ maa min bɛna u ma ko nin kɛ min d'i ma fanga tun tɛ a yɔrɔ caman na ka ca Ala fɛ u bɛ don olu ɲɛnada fɛ siga foyi t'a la an ka kɛlɛ tɔ de bɛ taa diɲɛ kɔnɔ ka taa fɛ siga foyi t'a la ni bɛ partenaire ninnu dun filɛ nin ye ils sont la France et autres intérêt kow de don ni dɔ bɛ ɲɔgɔn na il est capable de faire tout tiɲɛ don maintenant e fana e bɛ mun de kɛ k'i janto i yɛrɛ la Traoré ka kɛlɛ kɛ awɔ pour ne pas que i bɛ ka min kɛ duguma sira kana bɔ kana fɔ ko u bɛ ko kɛ parce que n'i k'i bɛ don mɔgɔ mɔgɔ n'a ka intérêt cɛ a tigi bɛ se ka ko bɛɛ kɛ Dawa bila yan merci kuma ɲɛna merci allo allo ale ka labɛn o ma sabati allo 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 salaamaaleykum waaleykum salam tɔgɔ ni jamu wani Muhammadu aha kuma b'i bolo nga kuluba abe a ko jang ka dara aha kulo b'i la ko aga ina tafi na ko ga go tafi kele Traoré go mo salama Kasim kele Traoré go mo salama ayda Traoré masibe baden be ay abade aha a caman d'accord a caman be dɛ ne unne ko ta caman do i ta caman dɔ ay an b'i fo a diyara n ye an bɛ Mali gouvernement fo tabarikala vraiment le baara min na an bɛ ko bi an bɛ ko sini tabarikala awa bon o de tun a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo allo an ce somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ nba tɔgɔ ni jamu Samba Sila do ka bɔ Sena Sila kuma b'i bolo a diyara n ye ka jamana fɔ a tulo b'i la an ka cɛkɔrɔba n'o ye Bobola ye ko n ka foli b'a ye ka i kanuma ni lamɛnba bɛɛ fɔ bɛɛ tulo b'i la kuma ten an mɔgɔ bɛ min na Ala sɔnna jamana in kɔnɔ a bɛ sɔrɔ ne bɛ min fɔ dɔrɔn jamana kuma kelen pe min fɔ segukaw ye janga min fɔ janga in a ɲana a minɛra nka halisa an mɔgɔ bɛ a la ka sinsin halisa ka renforcer nin fila tɛ kun maa la dɛ ni filanan kun bɛ se ka fɔ ka se sabanan ma an t'a to da fo Macron ka kɔ ka ba de pe parce que ni ye sekɛnɛ ye bi kɛ wallahi Macron a tɔgɔ bɛ tunu histoire kɔnɔna na fo ka diɲɛ wuli a tɔgɔ tɛ fɔ bilen France ko la parce que Macron bɛ ka aw minɛ cogoya min na donc a b'a dɔn ka fɔ jaja ko bi bi na Mali bɛ dɛ ale ko ko n'ale ka sɔrɔsiw kun tɛ ko Mali kun tɛ kɛ yen nɔ ko i mana mɛn ko gouvernement ka taa sɔrɔ ale de ko aw ma ko gouvernement tɛ anw bolo ko coup d'état gouvernement ko tɛ gouvernement ye i b'a dɔn su ko ni dugujɛ cɛ tuguni e ka tila k'a fɔ ko ni e ka sɔrɔsiw kun tɛ ko gouvernement kun tɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna na non i b'a dɔn président do Mariko y'a fɔ cogo min na mara m'a labɔ de mara m'a labɔ a banna kuma ɲana sa mara m'a labɔ n'a taara fɔ ko Algérie yɛrɛ kun tɛ yen ni ka sɔrɔ colonisation ma na ko Algérie yɛrɛ kun tɛ yen min ye dabaliya ba mara y'o labɔ wali jamana ma min ye dabaliya ba histoire tɛ maa min na ko kolo tɛ a la ko kɔrɔ foyi t'a la a bɔ yɔrɔ dɔn tɛ a sugu donnen tɛ ne k'o tɛ Macron ye wa o k'a fɔ k'a bɛ to fɔ Mali ma kabako tɛ yan mais halisa Ala bɛ Macron sara i b'a bɔ quoi a banna ni Macron ko kɛra min ye Faransiikaw bolo fɛ simaw na tila k'a lakale n bɛ bila yan Sila allo an ce waaleykum salam tɔgɔ ni jamu madame Diallo Fatumata Jara Diallo Jara awɔ kuma b'i bolo ma ni ko a diyara n ye ne lamɛnnikɛ jɛkulu bɛɛ tulo b'i la ne b'a fɔ tanti Amina ye denmisɛnnin minnu taara n'u ni Macron bɛ ka photo ta k'a yanga a kana kɛ an ma baasi ye parce que Ala ka danfɛnw na n ko tonso b'a la
kono pari b'a la mais kunkolo b'a la malien tonto bɛ yan nɔ walayi malien tonto bɛ yen f'an k'o faamuya Allahu akbar national 170 bɛ dɔw bolo a b'u fa bolo a b'u ba bolo wallahi tiɲɛ don malien pari b'u la mais kunkolo b'u la wallahi tiɲɛ don donc olu ye malien tonto ye an k'o faamuya o bɛ ala yɛrɛ ka danfɛnw na a filɛ dɛ a ma foyi tiɲɛ ala ye a ma foyi tiɲɛ danfɛn tɔw ye a filɛ dɛ bɛn b'an bolo yan nɔ dans le cerveau bien quoi tu bien quoi tu bien non Allahu akbar arasijal be non Abubakar Sidiki Fomba be abana o ma wasakɛ wa awasakira malien tonto bɛ ka mun kɛ anw ka Mali ko la ayu to u ka pan u ka taa kɔnɔ tɛ waratɛw de don malien tɛ an tɛ bi le ala saraba salamu alaikum merci dangina Joe Biden jara ay afara wo ngano fo allo an soma mas mba suba bedi baso tene twa bokar tugula itola wallahi awnga mali dia la gori daba awnga paso dia ajara lo ke kumblenye dimi dauna asimo do gwauna anga tolibe koita non mi produit wallahi ala ka barkatu atinna ka cedo ya rabbi mi produit kunu ne ase ki wole ga se makoni kuma kuntam ni kuma kalantani marabaliya kuma mu fo aw maka aka donga fo mali dambe jamana yi ambassadeur wole law ka tencha nyega masi kuma tin bloga fo wallahi ani kelem ke M5 bolla ni shu borala joli borala ani gazu kun masi wallahi an kuna wole la bi ne disi gusi bi mali fambe tabarakallah merci amifu allo yana malemba faso fasa allo ante to ni jamu baja kulubali fakinan aha ay kulubali ba anu fi jale ba dalena tabarkala yem ho kenaya tabarkala Allah kan kenaya ya rabbi Allah ka Allah me shida amin mogoron ka bangatu ajaranye dama de université ni wallah allo vraiment yubandao so ajaranye ni fo me jangine fo yuba imata tamala de match me aha ibe ajinne me dira me zeno fait il faut être là demain inchallah ibe kana me zeno de fait je serai là inchallah chini 14h pile wa sora barabana inchallah ni ala sonama wal bashi kontina bashi fo itane ashira erela aho me jangine fo aklobela me bula fo ka vie silive fo iga auditeur kiamana musoma be fo parce que la jigina kontané no do son wala la aya be do kuma kana ni wala kunu wakati mina mas wallahi iba ko kon sin flaga bo duguma Allahu akbar ikilente akram Allah ablay job kani actu doron la masa fora o be kelenga jamana den do de tumbla kerefe yonte jamana yi akanu ba den chama de be jamana yi wono den mombi wallahi wakati dola ali amame 2019-20 qu'on a nous d'amener nous dorona personne ne pouvait imaginer ni tu es auditeur fin yininga chama plupart o ba fo ko mogoten soro malla ni metani ko nunu ke France wallahi ga kuma tay mais bi benye bala quand la France parle aujourd'hui le lendemain Mali be bo amba jabi c'est pour dire que ka fo mogo ba fo ko France de Mali fembe Malien de Mali fembe abana ni Mali jora Malien den jora Mali koffe foyi te singa se Mali la abe akli jigi mam digo wa kuma dola Malien den mana jo Mali koffe sommes un peuple debout
nous sommes un peuple digne. Nous sommes un peuple digne. Wallahi. Nous, on ne peut pas se soumettre à un pays indigne, à un président indigne, qui est Emmanuel Macron. Merci. Donc, il doit comprendre que le Mali est désormais le vent debout. Le Mali ne s'arrête plus jusqu'à la victoire finale. C'est bon. Merci. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, ça va? Kamsugo. Kamsugo sumugo bedi baranga bugo. Jana ka foli biya. Tabarkala. Mba. Nas min jorane na kunu. O ya Algérie ka ministre des affaires étrangères mbora. Aga kumau. Mas ja Algérie Algérie sont pas ingara. Wallahi sont pas ingara. Non, be korolin don. Tando. Mas cheka la seula. Ja FNL u ka to Algérie guerre tan flala u kumena u ka préparatif u ka fembe ke gawri to mukudi aya be foya aya be fo kene ka kala wallahi poko mi ampara lakana ko wa sisa na nganga ambulu di nyogoma abana kanga frontière commune lakana abana ko Mali ko lui ka teme vraiment ni awlu ba do Mali ko ala rebe jugula abana ye kuma min fɔ nin a fɔ ko k'a fɔ ko farafinna de diɲɛ ko adamadenya daminɛna farafinna de. A y'a fɔ. A y'a fɔ de dɛ. A y'a fɔ. mais ko sisan ko tubabuw bɛ ka farafinna kelen de kɛ u ka sɔrɔta ɲini daw ye. ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na. A y'a fɔ. Ko kiriti ka taa ko nin ye wagati de ye an farafinw kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma. Ka fara ɲɔgɔn kan. Ka fara ɲɔgɔn kan. Ka tubabu kunbɛn. ka kɛ kulu kelen ye. ka kɛ kulu kelen ye. Walahi a y'a fɔ. pour que ka farafinna nin dɛmɛ quoi mas. A y'a fɔ. Merci Kamsugo. Voilà, merci bien. Merci. Ya Rabbi, an b'i fo. Cɛ jangine. Bon an ka musokɔrɔba ta. Allo? Allo? Ne ba. Wala basi foyi tɛ. Basi foyi tɛ. Ne ba militi kelen de b'i bolo. Ne tun bɛna kuma min fɔ madame donna muso y'o bɛɛ fɔ ka ban o ma. Tabarikala. Muso y'o bɛɛ fɔ a yarabi ala bɛ ala ka Mali jɔ. Amina yarabi. Ala k'aw yɛrɛ bolo n'a la. Amina yarabi. A k'a bila kɔrɔya kana bila bana ye. Ami ami. Ayiwa Mati. Ayiwa a ye faamaw soutenir dɛ. A banna. A ye faamaw soutenir jeunesse de bɛ se ka faamaw soutenir. Siga foyi t'a la siga foyi t'a la. N'o tɛ an ta kɔni ye dugawu ye sen tɛ an dɔw yɛrɛ fɛ n'o tɛ ni bɛ bɔli bɛ kɛ ne bɛ bɔ i b'a dɔn ne bɛ bɔ. Ayi m'o dɔn. An jigi dalen don aw de kan jeunesse. Ni Ala sɔnna a ma. Yarabi ala ka fanga di amina rabbi amina yarabi arajo ala ka tele ko nɔgɔya ami ala ka tele ko nɔgɔya ami nga marko yɛrɛ fo tabarkala merci Neba merci voilà yane bravo anda bila yan an ka bila yan non bon maa sira cogo min na ala ka maa tilen tɛ sa amin yɛrɛ nisɔndiyalen fana ka tile han cɛ yane sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o tɛ yan n'Ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɛgɛ kanɲɛ 14 Adama Ben le cerveau jagine maaw kana joona dɛ ni 13h y'a sɔrɔ i ma na i tɛ place sɔrɔ dɛ an t'o fɔ o don dɛ 13h pile n'o y'a sɔrɔ i ma se yan i tɛ place sɔrɔ dɛ bɛn don dɛ voilà jagine Sall ani heure kelen halisa an bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin maaw ma o tɛ n ka nɛgɛjuru sira ye 70 22 33 60 70 22 33 60 ala ka Mali kisi wassalam. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.